Happy Friday, mga igsuon! Di ikalimod nga sa kasamtangang dagan sa panahon ang kagutom o kapobrehon mao'y nagunang suliran nga giatubang sa Pilipinas. Hinungdan nga adunay mga nahulmang nagkadaiyang nagpakabanang organisasyon aron sa hinahinay makatabang og sugpo ining nagunang suliran sa katilingban usa niini ang Simple Share Foundation. Niadtong nakalabayng semana gilusad sa grupo sa mga batan-ong professionals, educators ug entrepreneurs sa Sugbo ang Simple Share Foundation, usa ka non-profit nga organization kansang bugtong pangandoy mao ang pagpakigbatok sa hunger ug undernourishment sa mga kabatan-unan sa Pilipinas. Usa sa tumong og tuyo sa paglusad ining maong organisasyon mao ang paghulma sa Food Bank Council dinhi sa Sugbo, usa kini ka network sa mga organisasyon, institusyon ug mga volunteers kinsa mo'y mupaambit sa ilang mga expertise, experiences ug services sa mga undernourished children maingon man usab sa mga vulnerable population. We want to be able to get food donations from abroad, and we're planning to put it in a warehouse, and then so that we can share and give this food to whoever needs it. And but of course we cannot do it on our own. We need other organizations to help us. Nagunang damgo sa maong foundation mao ang pagsumpo sa poverty ug kagutom sa nasod. Unang laka nga himuon sa grupo mao ang pag-atiman sa pagpakaon sa mga kabatan-unang uyamot dinhi sa Sugbo. Wonderful team, both here and in the United States, are very loving, supportive volunteers who really share this common vision of helping children who are less privileged than ourselves. Ang Simple Share Foundation nag-auhag sa mga nagkaraiyang sektor sa katilingban nga moapil sa ilang kausa ug dungan niining pakigbatukan ang mga nagunang suliran sa katilingban. Mga nagkadaiyang organisasyon na ang mipatayag og dakong suporta ining maong grupo di lang sa Pilipinas apan gawas sa nasod sab. Ug kadto naglangkob sa atong happy news karong hapon ug alang sa walay kadapusang mga chika o barikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Alang sa mga nagunang happy news kini si JP Laucot Sera ug gikan sa kinatumiyang bahin sa akong dughan akong pagpadangat og warmest birthday greetings sa pinakagwapang angkor sa Aksyon Bisaya, Georgia Herrera. Happy birthday, attorney! Ug ang atong word of the day nagkanayon. In life, sometimes you have to give up everything, not for love, but because of hold up. Agay!